Donc d'abord on a la chimie, les 7 points. Donc غادي نشوفوا la première partie ou la deuxième partie. Donc هنا بغينا نشوفوا première question اللي غادي نشوفوا فيها شنو؟ غادي نشوفوا فيها des questions de cours. Donc dans une molécule, les atomes sont liés entre eux grâce à des électrons libres ou là des doublés d'électrons liants ou là doublés d'électrons. Donc les doublés d'électrons liants. هما اللي كيجمعوا les molécules. Si كيجمعوا ما بين les atomes باش يعطوني واحد la molécule. Si les doublés d'électrons est partagé entre deux atomes, ils forment une liaison chimique, liaison ionique ou la liaison. Donc là une liaison chimique. كنسميوها la liaison covalente. C'est bon. Donc هنا عطوني واحد la liaison covalente. Liaison covalente, ça y est مكتوب هنا. Si le doublé est porté par un seul atome, il dit électron de valence. Donc ماشي électron علاش لان هنا نجي doublé. Doublé d'électrons liants là, doublé d'électrons non liants. Donc doublé d'électrons non liants. Le nombre global d'électrons d'une molécule est la somme des électrons de la couche saturée, couche interne, couche externe. Bien sûr, la couche externe. Le nombre global des électrons d'une molécule est la somme des électrons de la couche externe. Dans la représentation de Lewis, les liaisons covalentes sont représentées par une flèche, là, un trait, oui, donc les liaisons covalentes par un trait, donc des points là. Les gaz rares ne participent quasiment pas à des réactions chimiques car elles sont stables à l'état gazeux, à l'état ionique, bien sûr, stable. Donc d'abord, la deuxième question est donner la structure électronique de chaque atome. Donc on considère la molécule avec la formule brute suivante, les C2H6O. Donner les structures électroniques de chaque atome. Donc la question donc la question numéro 2. Donc premièrement le carbone. Donc bien sûr Z égale 6. Donc K2 L4. غادي نجيو لهنا غادي نديرو الهيدروجين اللي يعطينا K1 وهنا l'oxygène ligne de Z égale 8. Donc c'est K2 L6. Donc هنا غنفرق بيناتهم. D'abord, la troisième question, pardon. Détermine le nombre d'électrons de la couche externe pour chaque atome de la molécule. Donc, on va dire 3. Donc, le nombre d'électrons de la couche externe pour chaque atome de la molécule. Donc, on dit 4. Donc, pour le carbone, نديرو حنايا N نديرو C égale 4. Le nombre des électrons de valence de l'hydrogène c'est 1, l'oxygène bien sûr 6. Donc كنشوف la couche externe الطبقة الخارجية هي هذه. طبقا هنا L هنا K وهنا L. Donc غادي ندوزو لا quatrième question. La quatrième question qui nous a déterminer le nombre d'électrons externes de la molécule, puis en déduire le nombre de doublés. Donc le nombre total d'électrons externes. Donc on a bien sûr بالنسبة للكربون شحال فيه 4 هنا 1 وهنا 6 ولكن خصني نشوف le nombre
ديال لي زاتوم في لا موليكول. شحال ديال الكربون عندي 2 دونك غادي نقول لي 2 فوا 4 بلس شحال ديال الهيدروجين 6 دونك 6 فوا 1 بلس شحال ديال الاكسجين بيان سور عندي 1 دونك سي 1 هو لو نومبر اللي هو 6 دونك انا الا حسبنا يعطيني 8 بلس 6 بلس 6 اللي هي 20 سي بون. دونك غادي نمشيو لا 5e question. بالنسبه لا 5e question, déterminer le nombre de doublés d'électrons NL liants et NT' non liants pour chaque atome de la molécule. Donc d'abord نمشيو le nombre des liaisons covalentes et le nombre des doublés liants NL de carbone. Donc شنو كنقولوا في هذه الحاله هذه؟ كاربون شحال عنده 4 ديال لي زيليكترون شحال خصو pour vérifier la règle de l'octet. Donc bien sûr خصو 4 ديال لي زيليكترون اخرين. Donc les électrons ملي غيجيبهم غيجيب des liaisons covalentes. Donc خصو يدير 4 liaisons covalentes. L'hydrogène, le nombre des liaisons pour l'hydrogène. L'hydrogène شحال داير من liaison covalente داير وحده. Donc داير وحده غير خصو شحال؟ غير خصو وحده باش pour vérifier la règle de Juillet. غادي نمشيو للأكسجين. Donc l'oxygène شحال عنده في لا couche externe عنده 6 électrons. Donc شحال خصو 2 électrons باش يوصل ل 8. Donc شحال من دوبلي غيدير؟ Donc bien sûr غيدير liaison covalente اللي هي غيدير 2. علاش كل liaison covalente كيربح منها un électron. Donc غادي نمشيو لو nombre ديال دوبلي non liants. La liaison covalente هما لي دوبلي liants. Le carbone شحال عنده 4 دونك دار اصلا 4 ليزون كوفالون دونك شحال غيبقى ليه؟ ما غيبقى ليه والو دونك زيرو. بالنسبه للهيدروجين حتى هو عنده ان سول الكترون شارك به في واحد لا ليزون كوفالون دونك ما بقى عنده والو بارطاجا اصلا دونك ما بقاش عنده حتى الكترون ديالو اللي هو ليبر. بالنسبه لان ال ديال الاكسجين عنده 6 الكترون بشحال شارك بجوج دار جوج ديال لي ليزون كوفالون دونك شحال بقى ديالو هو الخالص؟ دونك بيان سور بقى 4 الكترون ولكن شحال من دوبلي 4 الكترون دونك غيعطيوني 2 دوبلي. سالينا دابا غادي ندوزو question numéro 6. Proposer un modèle de Lewis de la molécule pour la chaîne d'atomes suivante CCO. دونك هنا هما حتموها علينا شنو غيكون. قالوا لي بلي راه هنا غتكون دي سي معاياش مع كربون اخر مع واحد الاكسجين. دونك في هاد لو كا شنو خصني انا ندير؟ غير نكمل. دونك هنا اول حاجه اشنو هي لا موليكول اللي عندي؟ لا فورمول بروت اللي هي C2H6O. دونك عندي 2 كربون الاكسجين دونك بقى انا نكمل باش غير بالهيدروجين. دونك الهيدروجين غندير هنا هيدروجين ساليت. علاش؟ لان هنا كنشوف شحال من كربون عندي جوج. كل كربون كيدير 4 ليزون كوفالونت. ها هما كل كربون كيدير 4 ليزون كوفالونت. الاكسجين كيدير 2 الهيدروجين كيدير وحده. اشنو بقاو ليا؟ لي نومبر دي دوبلي نون ليون. دونك هادو صفر صفر ما كاينينش بقى ليا الاكسجين دونك شحال عنده جوج. دونك هاد الدوبلي الاول ها هو الدوبلي تاعي. دونك سالينا. دابا غادي نمشيو لا 7e كيسيون. لا 7e كيسيون la même question pour la chaîne d'atomes suivante, les COC. Donc là, l'enchaînement des atomes qui تغير, il change. Donc, اشنو يبقى لي نكمل غير بالهيدروجين غير ونتاكد ان غيكون عندي سي هيدروجين يعني خص يكون عندي غير 6 ماشي كتر. سي بون. دونك اشنو بقى لي دوبلي نون ليون راه الاكسجين بوحدو اللي عندي. دونك لا ديرنيير كيسيون اللي عندنا écrire les formules développées et semi-développées. Donc les formules développées et semi-développées fait le cas. Je vais les isomères. Les isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées et semi-développées différentes. Donc هنا علاش اصلا هما عطاوني هاد الجوج باش يقولوا لي
هاك ها هما لي زيزومير اللي غيكونوا عندك. دونك كيفاش يمكن لي انا نحدد لا فورمول ديفلوبي؟ كناخذ لا ستركتور دو لويس كما هي، غير هو شنو كنحيد لي دوبلين اون ليون. دونك هادي اشنو هي؟ هادي فورمول ديفلوبي صافي، غير داك الدوبلي ما كنديروش. لا فورمول ديفلوبي الاخرى هي هادي. دونك سي او سي كنكمل بليدروجين. فاش كنبغي لا فورمول سيمي ديفلوبي كنحيد لا ليزون هيدروجين. دونك الا حيت انا لا ليزون هيدروجين اش غيولي عندي؟ سي اش 3 سي اش 2 او اش. هنا سي اش 3 او سي اش 3. هذه فورمول ديفلوبي، هذه سيمي ديفلوبي.